Wapo nilang tapok dire. Lahi pa ng tapok sa mga boys. Dito kay Luto-Luto. Hello soulmates, long time no see. So today we're gonna do another vlog. We are going to Kapalong. So we do monthly visitation there. So today, Mama Jen, Ate Karen, my Banabels, and Pastor Hill and Pastor Charity and other, I think, taga Buhangin Refuge ang mag-join sa to. Dad is here. Oh, may mga pakis. Bakit may mga pakis yarn? May pakis. Hello, good morning. Good morning. Ate Jen. Sorry, kinalakas sa This is the view, soulmates, papuntang Kapalong. Daghan kaayo siya og saging. Kasagingan siya. So ang biyahe soulmates from Davao to Kapalong is 1 hour and 45 minutes. Hello soulmates, we are here. Ay, akong vlog. Hello. Hi, Pastor. Hello. Oh, Mami Chu. Uy, happy birthday to you. Ay, happy birthday ba ito anniversary? Birthday. Pastor. Good morning. Good morning. Good morning. We pray for our province. Province of Davao. Protection sa mga operate sa ilang mga businesses, Ginoo, dili maprotektahan. Dili makuha sa mga tao, Ginoo, Lord God, na dunay daotang tumong, Ginoo. So guys, we're done with... Amen! So welcome tayo sa Soben, sa Hanti. Mama Jen. Biging son! Kapalo. Ay lula sa utila, no? Smiley mo na yung katapan nga nalipay ko nga naakan. Hello. Boy son! Rise to die! Amen! Hallelujah sa Lord! Ikaw ang kasayiran sa walay katapos. Slow. Yes, Lord. Kumaling soul worship to the Lord. Hallelujah. Season, Jesus is the fixed point we align our lives to. He is our true north. This is a place of redirection and restoration. Hi, Per. Bring your children to the North Sun Kids Room so they Hi, can welcome to enjoy my their vlog. learning and worship. Welcome to my vlog. Hello. Clean and Subscribe to subscribe to my channel. Hello, congratulations. after the service, Hello to our media. Welcome to my vlog. and truly encounter Pina sila diri guys. Hello, welcome to my vlog. happy school day. Amen. Talay mo ng Ginoo. And now before na start sa atong service, I would like to announce nga atong vlog May punta sa kanan. Mayang buntag. Iyo mo bayo, sino ka mo sa tubangan, kabati mo kampo, ano yung mga bataan? No, let's pray for them. Yes, hindi magsama. Father, once again, we come unto you because you are our Abba Father. Lord, temperance sabi mo. Una kami, Lord, magbuhat mo kami sa kabuhan. Sa paghinugdong, sa imong karamo dito sa cross sa Kalbaryo. Imong giula ang imong kinabuhi. Ikaw ang atong kabahinan. Let's raise our worship. At give note and great part.
ang kumulaw na siya. Nakalagay natin. Sige, tinatapos na sa libika. O, kisihatan siya na. Ano yung magsakot mo? Dino, Dina, makatulungan niyo muna. Ikaw yun, ano ba ako? Nasa ba? Please. Happy Sunday! Happy Sunday! Happy Sunday po! Happy Sunday! Happy Sunday! Ay, sa ko ang vlog. Hi! Happy Sunday! Hello po! Happy Sunday! Happy Sunday! Happy Happy Sunday! Happy birthday! Next is our graduation. So may ganda na to. Congratulations! Graduate March of 2026. For the life of our dear May, the month of May celebrants, may continually bless them, Lord God, with more abundant years, Ginoo, Lord God, lipayon nimo sila, and Lord, mabating gid nila ang imong kamot, Ginoo, Lord God, nagauban kanila, ang imong pabor, ang imong panalangin, Ginoo. Thank you, Lord God, that you will always lead them to a close. Happy Sunday from TNC Kapalo! Soulmates, so, muna yung ginagawa, tambay, dito sa office. Okay. Kailangan pa kaya, pero ang i-advise nila nga kung mag-charge ka o fast charge, dili pingi, kaya madamot yung battery. So at least once a month na magpa-charge o fast charge. Kaya pas lang yun nga, 30 minutes na ko, puno na live. Whereas, katong AC, wala, 3 hours. Katong nga mo, nasa balay, kung ipadala na sa balay, 10 to 12 hours. Saksak din siya ka. Sa 20 mo. Yung low-fat na low-fat. Luwag ka. Yummy. Thank you, TNC Kapalo. Wow! Pako-pako, oh. Pako-pako. Gusto mo, anak? Ako! Pako. That's healthy food. That's healthy food. Sige, kasi may enjoy na to, Derek. Kita na, okay Kita na, na ta? Pastor. Sige na, Pastor James. Ikaw mag-lead, Pastor James. Amen. Amen. And even thank you for this fellowship. Amen. Yes, Have Lord. our lunch, mag-enjoyment, mag-pushment. Amen. Still be hunting. Salamat sa mga kabat-prepare ni Amen. Kasi kung kinabuhi, in Jesus' name. Amen! Thank you so Happy much. Congratulations to you! Happy New Year! So, they are going to make a unleavened bread. Bye, Mami Charity! May hapon. May hapon sa tanan. Okay, sige. Mangutan ako o kinsa gyud ang nag-serve sa communion. Isa nag-serve sa communion. Sila. Kami. Among tulo. Ako mixture. 1. Kung sa kadaghan, mo pud kadaghan ang margarine. 2, 3, 4, 5. Sige. Okay, and then margarine isa. Okay? Bili na lang dati, ulaw kayo. So, mo na siyang prituhon. So, hot kayo magmasa-masa.
Brown na siya, no? Marami na siya ka-onon. Yan. Ka-orn. Dahil na ang oil. I don't know, sa ilang. Gusto na din ang oil na. Irita sa mga boys. Mopo nilang tapok diri. Lahi pa ng tapok sa mga boys. Dito kay Luto-Luto. Diri ako nila kay Toys for the big boys man ini. Lahi pa din nga tapok. Inyo kay sila. Next in line na si Russell. Stephen po, si Marlon. Affordable na kayo sa Kinan Road. Salamat to sa China yun ay Sulod na mi guys, kay nag-ularn. Sa Daraang Church, welcome to NC Kapalo. Sunod na sila instruments. Dito, lahi ang tapok sa lalaki, dari lahi po ng tapok sa babae po. Dito kay big boys nilang mga topic. Seryoso, mga mong mamshi, oy. Hello! Hello! Master Sunday, everyone! Hello! Thank you all. Unlimited. Ano sila, oh. Ulo, mga, dapat kani mga magtuon, kaya mag-practice. Ano sila? Mga single. Pagluto. Ang ani pagluto. Wala, wow, lagi. Oh, okay. Kita na sa igsuon ni Pastor James. Tangkad kayo. Matangkad kayo no. God, their ministry, Lord God, yung mga D-groups, Ginoo. Continually, Lord God, give the desires of their hearts, Ginoo, Lord God. And keep, Lord God, Lord, nila makasing-kasing at teachable and humble before you, Ginoo, Lord God. Always acknowledging, Ginoo, Lord God, na ikaw ang Diyos, nga labaw nga makagagahong ka namin, Ginoo, kanungan. Salamat, Ginoo. So guys, that's it for our vlog. Next time again. Bye!